Ay, Diyos ko, kikagat ako sa ido. Tay, karos ako sang kuring. Kaya ba na ano man, te, makadto kita sa malapit nga animal bite clinic dire sa Iloilo, be. Kamu bala ang ginkagat sang inyo ido, kagin karos ka bala, kagin kagat sang imo kuring. Hindi na pag-ibali wala ina. Kaya ang rabies, hindi simple, kag hindi langulango nga isyo. Kagbasi ang simple nga karos, kag kagat, amo pa ang temprano nga makapautas sang kabuhi ninyo. Sa pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo, kung ikaw ang gikagat sa ido kagin karos kagin kagat kasang kuring mo, magbisita ka magkadto na diri sa RV Animal Bite Center Favia. Ang RV Animal Bite Center Favia kumpleto sa services nga kinahanglanon ninyo. Pareho sang PrEP or PEP anti-rabies vaccination, ARIG and its RIG infiltration, anti-tetanus injection, anti-rabies booster shot, and home service vaccination for PrEP. Kag sa RV Animal Bite Center Favia, hindi ka na magpila. Kag diri mo mabatyagan nga VIP ka. Tungod ka very approachable, kag very accommodating sang nurses kag doktor nila. Kag madamo pa sila sang tip kag dugang ihibalo para sa rabies hindi maging peligro ang kabuhi mo. Kag diri lang ina sa RV Animal Bite Center Favia. Ang RV Animal Bite Center Favia yara ang nahamtang sa Bangga 5, Hibawaan, Favia, Probinsya sang Iloilo. Or pwede man magtawag or mag-text sa ila contact number 0948-535-6404. Sa liwat 0948-535-6404. RV Animal Bite Center Favia. RV Animal Bite Center Favia. Sa RV Animal Bite Center Favia, feeling VIP ka. RV Animal Bite Center Favia. RV Animal Bite Center Favia.